Islamic scholar Mufti Khalilullah Al-Hussaini, Khalifa Majaz Hazratul Ustad Hazrat Mufti Muhammad Hassan Damat Barakatuhum. طرف کا نا امت تو امت اندنو حالت سے نبی علیہ السلام نے منہ پیش مرے کہ پہچان تو کم از کم مرے اور پہچان کنا خواجگا کنا گودی پہچان انت سٹ مروئے وضو ٹی پہچان مرے دا امت وضو والا امت اینو اللہ معاف کے صوبتو نرینہ بشمرک نیاڑی بشمرک مچی انداخت مونتینا دیرنا چنکس خلق مچی شیشہ نمونت سلیس لپسٹک چپسٹک دی چانتسٹک خلیر رتین پدن چائنگ بزک دامو دو اللہ معاف کے ننے وضو اف وضو نا توفیق اف باوضو رہنگنگ نا توفیق اف دنیا نمونتین خوبصورت کننگ کن نیم گھنٹہ اسن یاری خلے شیشہ نمونت اللہ نمونتین زیبا کننگ کن ارا منٹ وضو کننگ کپک خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ سرخرو مننگ کن ارا منٹ وضو تننگ کپک 5-10 منٹ اس نماز تننگ کپک امو ٹیمہ نبی علیہ السلام تینا امت وضونا آزاتر درست کروئے وضونا آزاتر درست کرو اراسٹنا مون چمکوئے دوکتا چمکور نکتا چمکور بارو دا کنا امت اراسٹنا مون مروئے دوکتا مون مرور نکتا مون مرور ہو دے نبی علیہ السلام درست کب پروئے واللہ گوڑا دیر میڑ درورے اڑے دیر میڑ درون اڑے کی یا رسول اللہ ننا امت وضو کرتا ونا بس اندانا نا خرابی ہے نماز خوانتا ونا اندہ خرابی نناس حیاء اللہ ونا نیٹی اندہ خرابی نناس بلو Islamic scholar Mufti Khalilullah Al-Hussaini, Khalifa Majaz Hazratul Ustad Hazrat Mufti Muhammad Hassan Damat Barakatuhum.